वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू में हम ईमानदारी, अमानत और इंसाफ के इन अजीम तस्वुरात पर बात करेंगे जो सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधते, सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई नहीं देख रहा होता तो हमारा रवैया कैसे बदल जाता है। ये जो छिपी हुई निगरानी या हिडन अकाउंटेबिलिटी का तस्वर है ना, दरअसल यही हमारे किरदार का सबसे बड़ा और असली इम्तिहान है। आज की हमारी गुफ्तगू का सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम रोज़मर्रा की ईमानदारी के इम्तिहानात देखेंगे, फिर अमानत और अदल को समझेंगे। इसके बाद अल अमीन की बेहतरीन मिसाल और सूरह निसा की आयत 58 पर बात होगी। आखिर में अमानत के अमली पहलू यानी लुक़ता और बच्चों की किरदार साजी पर बात करेंगे। तो बस जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शुरू करते अपने पहले हिस्से से, रोज़मर्रा की ईमानदारी के इम्तिहानात और हमारे इंतखाब। देखें, हमारे छोटे छोटे रोज़मर्रा के फ़ैसले कितने अहम होते हैं, इसे ज़रा दो मुख्तलिफ कहानियों से समझते हैं। एक तरफ आमीन नाम का एक बच्चा है जिसने सोचा कि भाई कोई देख तो नहीं रहा, और उसने अकेले ही कुकीज़ की पूरी ट्रे खा ली। अब नतीजा क्या निकला? ज़ाहिर है, पेट में शदीद दर्द। दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची है जिसे नीम के दरख्त के नीचे से एक सिक्का मिलता है। वो उसे जेब में डालने के बजाय सीधा एक नाबीना दुकानदार को वापस कर देती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? मिठाइयाँ और ढेरों दुआएं। बात बड़ी सीधी सी है। अमल और उसके नतीजे का एक गहरा ताल्लुक होता है। बुरे अमाल का बोझ आपको बेसुकून करता है, और नेकी का सिला हमेशा दिल के सुकून की शक्ल में सामने आता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अमानत और अदल, जो किसी भी मुआशरे के सुतून हैं। एक बात जहन में रखें, अमानत का मतलब सिर्फ किसी का राज छुपा लेना नहीं है। ये इससे कहीं बड़ा और वसी इखलाकी तसव्वुर है। अमानत में वो तमाम फ़राइज़ शामिल हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर मुकर्रर किए हैं, यानी हमारे अपने ज़ाती ईमान से लेकर दूसरे लोगों के हुकूक अदा करने तक सब कुछ अमानत है। ये एक पूरी की पूरी इखलाकी जिम्मेदारी है। अगर हम अमानत की अक़साम की बात करें ना, तो ये हमारी अपनी ज़ात से शुरू होती है। यानी खुद को किसी भी नुकसान से बचाना एक अमानत है। फिर हमारे बच्चे, हमारे शरीक हयात भी हम पर अमानत हैं। कुरान और सुन्नत को समझना और उस पर अमल करना, अपने काम और रोज़गार में पूरी ईमानदारी दिखाना, और तो और किसी मुल्क की क़यादत करना ताकि वहाँ अमन और इंसाफ कायम रहे, ये सब भी अमानत की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। है ना कमाल की बात? और इसी अमानत के साथ जड़ा है अदल। अदल का सीधा सा मतलब है इंसाफ करना, बराबरी, और लोगों के हुकूक और फ़राइज़ में बग़ैर किसी तफरीक के तवाज़ुन कायम रखना। आपको पता है, इस्लामी रवायात में इस बात पर कितना ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने अपने सिवा हर किसी के लिए नाइंसाफ़ी को सख्ती से हराम करार दिया है। और ये भी याद रहे कि क़यामत के दिन जिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह के साये में जगह मिलेगी, उनमें एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी शामिल होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, अल अमीन की मिसाल, जो अमानत की जीती जागती तस्वीर है। तो अब ज़रा तारीख़ के इस अजीम तरीन नमूने की बात करते हैं जिन्होंने इन सब बातों को अमली तौर पर करके दिखाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें पूरा माशरा अल अमीन के नाम से जानता था। इनकी ईमानदारी का ये आलम था कि तिजारत में कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि तौलते वक्त हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही दिया। और सबसे हैरत अंगीज़ बात जानते हैं, उनके जानी दुश्मन जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते थे, वो भी अपनी कीमती चीज़ें इन्हीं के पास अमानत रखवाते थे। हिजरत जैसी मुश्किल घड़ी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़ास तौर पर पीछे छोड़ा ताकि दुश्मनों की अमानतें बेहिफाजत वापस की जा सकें। झूठ से उन्हें इस कदर नफ़रत थी कि किसी बच्चे को खजूर देने का झूठा वादा करना भी उन्हें सख्त नापसंद था। यहाँ तक कि मजाक में भी आपने कभी झूठ नहीं बोला। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निहायत सख्त मगर अहम फरमान है। आपने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं: जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़ दे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि ईमानदारी का ना होना और अमानत में ख़यानत करना ये कोई मामूली गलतियां नहीं हैं, बल्कि सीधा सीधा मुनाफिकत की अलामत हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सूरह निसा की आयत 58 और काबा की चाबी का मशहूर वाक़या। ये वाक़या वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। काबे की चाबी का ये सफ़र कुछ यूं है कि हिजरत से पहले उस्मान बिन तलहा ने बड़ी सख्ती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में दाखिल होने से रोका था। उस वक्त आपने पेशगोई की थी कि एक दिन ये चाबी उनके हाथ में होगी। फिर वो दिन आया, मक्का फतह हुआ और हज़रत अली ने उस्मान से वो चाबी ले ली। लेकिन ऐन उस वक्त काबा के अंदर सूरह निसा की आयत 58 नाजिल हुई, और नतीजा क्या निकला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही ख़ानदान वालों की शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो चाबी वापस उस्मान के ख़ानदान को हमेशा के लिए लौटा दी, क्योंकि हक तो उसी का था ना। इस वक्त जो आयत नाजिल हुई उसका मफ़हूम कुछ यूं है
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ خوبصورت آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بات انصاف اور امانت کی ادائیگی کی آئے تو یہ ہمارے ذاتی رشتوں اور خاندانی تعلقات سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس اصول کو آج کے دور میں لاگو کر کے دیکھیں تو حکومت کے عہدے اور سرکاری دفاتر بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ یہ عہدے صرف ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو سب سے زیادہ قابل اور ایماندار ہوں۔ انہیں محض کسی سفارش، اقربا پروری یا کسی علاقائی کوٹے کی بنیاد پر بانٹ دینا اس عظیم امانت کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ 5واں حصہ، امانت کا عملی مظاہرہ یعنی لقطہ کے اصول۔ تو چلیں تھوڑی سی عملی بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اخلاقی اصول ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو راستے میں کوئی گری ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ اسلامی فقہ میں اسے اللقطہ کہتے ہیں اور اس کے باقاعدہ واضح قوانین ہیں۔ اگر کوئی بہت ہی معمولی چیز ہے تو اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو اپنا دفاع خود کر سکتا ہے تو اسے وہیں چھوڑ دیں، کر لیں، پھر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو اپنا دفاع خود کر سکتا ہے تو اسے وہیں چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی قیمتی یا اہم چیز ملے تو بھائی سب سے پہلے اس کی نشانیاں اچھی طرح یاد کر لیں، پھر پورے 1 سال تک عوامی مقامات پر اس کا اعلان کرنا لازمی ہے۔ اگر 1 سال بعد بھی اصلی مالک نہ ملے تو آپ اسے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کے پاس ہمیشہ ایک امانت کے طور پر محفوظ رہنی چاہیے۔ ذرا سوچئے، دوسروں کی ملکیت کا اس سے بڑھ کر کیا احترام ہو سکتا ہے؟ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، کردار سازی اور مراقبہ۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے شاندار تصورات ہم اپنی آنے والی نسلوں یعنی بچوں کے اندر کیسے منتقل کریں؟ تو اس کا جواب ہے مراقبہ۔ مراقبہ یا سیلف مانیٹرنگ کا سیدھا سا مطلب ہے یہ گہرا احساس پیدا کرنا کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو اپنا دفاع خود کر سکتا ہے تو اسے وہیں چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی قیمتی یا اہم چیز ملے تو بھائی سب سے پہلے اس کی نشانیاں اچھی طرح یاد کر لیں، پھر پورے 1 سال تک عوامی مقامات پر اس کا اعلان کرنا لازمی ہے۔ اگر 1 سال بعد بھی اصلی مالک نہ ملے تو آپ اسے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کے پاس ہمیشہ ایک امانت کے طور پر محفوظ رہنی چاہیے۔ ذرا سوچئے، دوسروں کی ملکیت کا اس سے بڑھ کر کیا احترام ہو سکتا ہے؟ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، کردار سازی اور مراقبہ۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے شاندار تصورات ہم اپنی آنے والی نسلوں یعنی بچوں کے اندر کیسے منتقل کریں؟ تو اس کا جواب ہے مراقبہ۔ مراقبہ یا سیلف مانیٹرنگ کا سیدھا سا مطلب ہے یہ گہرا احساس پیدا کرنا کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ جاگتا ہوا ضمیر پیدا کرنا ہے۔ جب تک اخلاقیات کسی کیمرے کی نگرانی کے بجائے اندر کے ایمان سے نہیں نکلیں گی، کردار سازی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہاں، بچوں کی تربیت ان کی عمر کے حساب سے ہونی چاہیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بھاری بھرکم فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ ان کے لیے سیرت النبی اور الامین کی خوبصورت کہانیاں بہترین ہیں تاکہ ایمانداری کا بیج بویا جا سکے۔ پھر مڈل سکول میں بچوں میں اخلاقی شعور اور نیت کا فرق پیدا کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، اور جب بات آئے ہائی اسکول کے بچوں کی تو انہیں ان اصولوں کے پیچھے چھپی حکمت سمجھائیں تاکہ وہ دلیل کے ساتھ ان اخلاقی خوبیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں۔ تو اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر ہمارا ہر چھوٹا، برا یا اچھا فیصلہ ہمارے دل پر ایک اثر چھوڑتا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع کی کہانی میں دیکھا تھا، تو ذرا رکیے اور سوچئے، آج وہ چھوٹے چھوٹے اور چھپے ہوئے فیصلے جنہیں صرف ہم جانتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، وہ سب مل کر ہمارا کیسا کردار تعمیر کر